वेलकम टू आवर प्रमीला यूपीएससी ओपीएससी पाथ। आज आम डिस्कसन करवा होम साइंस पार्ट 8 क्लास उपरे ना हूँ मु आपन को बहुत थर कही ना हूँ होम साइंस हूँ गोटे गृह विज्ञान जो थी फैमिली परिवार गठन परिवार सहायक होता है ता सहित परिवार कौन गठन करे ना हूँ समाज को गठन करे समाज कौन करे ना हूँ कौन करता है ना हूँ गोटे समृद्ध राष्ट्र बा विकसित राष्ट्र बा हूँ आमर कौन ना हूँ विकासोन्मुखी विकसित राष्ट्र परिणत कर से मुख्य भूमिका ग्रहण करें हूँ बर्तमान आम आलोचना करवा से बुझेगा ना देख ना हूँ आम आलोचना करवा ना माल न्यूट्रिशन जो कुपोषण बा हूँ कुपोषण बा जो कहला अपोषण बुझेगा अपोषण रोल ऑफ आईसीडीएस हो यूनिसेफ नीन एनएफआई सीएफटीआरआई एफटीआरआई एंड एनएनएमबी इन combating malnutrition introduction. Now malnutrition is a major public health problem caused by deficiency, excess or imbalance of nutrient. Various national and international organizations work to prevent and control malnutrition through nutrition program, research, education, policy supports. तापर होची नेक्स्ट आलोचना करबा होची गोटे गोटे आईसीडीएस माने होची आईसीडीएस रो फुल फॉर्म करना होची इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस एस्टैब्लिशमेंट केबे हितला ना होची 1975 रे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रोल इन कम्बाटिंग माल न्यूट्रिशन प्रोवाइड सप्लीमेंटरी न्यूट्रिशन टू चिल्ड्रन बिलो 6 years प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टिंग mothers, provide health checkups and referral service, promote immunization and health awareness, provide nutrition and health education to mother, work through Anganwadi Center for Child Development. Next hochi WHO, World Health Organization, role in combating malnutrition, develop global nutrition guideline and standard. तापर होची support country in implementing nutrition program, provide technological support for prevention of malnutrition, work to reduce child mortality and improve maternal health, promote breastfeeding and healthy diets. तापर आसीबा होची यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेन फंड रोल इन कम्बाट malnutrition. तापर होची देखिबा होची सपोर्ट चाइल्ड न्यूट्रिशन प्रोग्राम वर्ल्ड वाइड, promote exclusive breastfeeding and complementary feeding. तापर होची provide nutrition supplement during the emergency, support treatment of severe acute malnutrition. बुझिला ना तापर work of maternal and child health improvement ना होची मातृ बा माँ एवं पिलार स्वास्थ्यर प्रगति पाई काम करि थाए बुझिला ना यूनिसेफ आउ कौन करते ना होची पूरा काम करना होची डेवलप ग्लोबल न्यूट्रिशन गाइडलाइन एंड स्टैंडर्ड होची कौन डेवलप करता है ना होची वैश्विक पोषण गाइडलाइन एवं मानदंड डेवलप बा विकसित कर देता है तापर होची एनआईएन हला एनआईएन होची नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन लोकेशन होची हैदराबाद इंडिया रोल इन कम्बाटिंग माल न्यूट्रिशन कंडक्ट रिसर्च ऑन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ डेवलप डाइटरी गाइडलाइन फॉर इंडिया स्टडीज न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड technical support in nutrition, work on food composition and nutritional assessment. तापर होची NFI Nutrition Foundation of India role in combat malnutrition, promote nutrition research and awareness, conduct studies on nutritional problem in India, provide nutrition education to communities, support policy development related to nutrition. Next आसीबा होची CFTRI Central Food Technological Research and Institution लोकेशन होची मैसूर कर्नाटक रोल होची combating होची malnutrition, develop nutritious food products बुझेला ना रिसर्च फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्विंग टेक्नोलॉजी हेलो सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट रो काम करना होची कम्बाटिंग माल न्यूट्रिशन डेवलप न्यूट्रिशियस फूड्स प्रोडक्ट ना होची कौन विकसित करता है ना होची पोषणीय खाद्य पदार्थ को विकसित करता है रिसर्च फॉर फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्व टेक्नोलॉजी ना होची खाद्य प्रक्रियाकरण को रिसर्च करता है अनुसंधान करता है आउ कौन करता है टेक्निक को होची संरक्षित करता है डेवलप लो कॉस्ट न्यूट्रिशियस फूड ना होची कम दाम रो होची पोषणीय खाद्य विकसित करता है वर्क ऑन फूड फोर्टिफिकेशन एंड वैल्यू एडिशन हेल्थ इंप्रूव फूड क्वालिटी and safety. तापर नेक्स्ट पढ़वा होची FTRI रो फुल फॉर्म करना फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट रोल इन कम्बाटिंग माल न्यूट्रिशन कंडक्ट रिसर्च इन फूड टेक्नोलॉजी डेवलप इंप्रूव मेथड एंड फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन हेल्प इन प्रोड्यूसिंग सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड प्रोडक्ट सपोर्ट फूड क्वालिटी इंप्रूवमेंट NNMB नेशनल न्यूट्रिशन मॉनिटरिंग ब्यूरो ना होची कौन करबा ना होची एस्टैब्लिश होची 1970 तापर रोल इन कम्बाटिंग माल न्यूट्रिशन मॉनिटर न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन कंडक्ट न्यूट्रिशियस सर्वे इन डिफरेंट स्टेट collect data on dietary intake and nutritional deficiency, provide information for planning nutritious policy and program. तापर होची evaluate the impact of nutrition intervention. तापर होची देखंतो होची नेक्स्ट होची conclusion होची organization like ICDS, WHO, UNICEF, NIN, NFI, FTRI तापर होची NNB play important role in combating malnutrition through nutrition program. तापर होची research food technology. तापर आसीबा होची ना होची कोन होची ना monitoring awareness and food supports the combined आसीबा होची efforts help
improve health, reduce nutritional deficiency and promote sustainable development. Next होची आलोचना करिबा होची अपोषण बा अपोषण नियंत्रण को ICDS, UNICEF, NIN, NFI, CFTRI, FTRI, तापर NNMB ए भला तापर होची परिचय। अपोषण होची शरीर पोषक तत्वर अभाव अत्यधिक किंवा असंतुलन जोगु सृष्टि होतबा एक स्वास्थ्य समस्या। विभिन्न जातीय अंतर्जातीय संस्था पोषण कार्यक्रम गवेषणा सचेतन और नीति निर्माण माध्यम अपोषण नियंत्रण भूमिका नेउछन्ति। ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस सम्मानित शिशु विकास सेवा। तापर होची स्थापना होची 1975 मसिया भारत सरकार ना होची अपोषण नियंत्रण भूमिका। 6 रु कम वर्ष शिशु गर्भवती महिला स्तन्यपान कराउथवा मां मानकु पूरक पोषण जगाइबा। स्वास्थ्य परीक्षा और रोगी को उच्चतर चिकित्सा पई पठाइबा व्यवस्था करे। टीकाकरण और स्वास्थ्य सचेतना वृद्धि करे। मां मानकु पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा दिए। अंगनवाड़ी शिशु मान मध्य शिशु विकास कार्य करे बुझला ना। 6 रु कम शिशु और गर्भवती महिला स्तन्यपान करुवा मां मानकु पूरक पोषण जगै थाए। स्वास्थ्य परीक्षा और रोगी को उच्चतर चिकित्सा पई पठाइबा व्यवस्था करे। टीकाकरण तापर होची स्वास्थ्य सचेतना वृद्धि करे। मां मानकु पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा दिए। नेक्स्ट आलोचना करबा होची हु रो भूमिका कोन। अपोषण नियंत्रण भूमिका विश्वस्तरीय पोषण निर्देशिका और मानदंड प्रस्तुत करे। देश मानकु पोषण कार्यक्रम बा वैश्विक सहायता दिए। अपोषण रोकिबा पई नीति और योजना रे सहयोग करे। मातृ और शिशु स्वास्थ्य उन्नति करे। स्तन्यपान और संतुलित खाद्य प्रोत्साहन दिए। यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेन फंड जातिसंघ शिशु पांठी अपोषण नियंत्रण भूमिका विश्व स्तर शिशु पोषण कार्यक्रम को समर्थन करे। 6 मास पर्यंत स्तन्यपान और उपयुक्त पूरक खाद्य को प्रोत्साहन दिए। आपातकालीन समय पोषण सहायता जगाए। गुरुतर अपोषण चिकित्सा सहयोग करे। मातृ और शिशु स्वास्थ्य उन्नति करे। नेक्स्ट आलोचना करबा ना होची देखंतु NIN बुझला NIN रो फुल फॉर्म होची नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन बुझला ना। जातीय पोषण संस्थान एटा कोठी अछि ना होची हैदराबाद रे रहिछि बुझला ना। पिला हैदराबाद रहिछि तार होची भूमिका कोन रोल कोन ता विषय आलोचना करबा। ना होची नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन रोची रोल होची ना होची पोषण और स्वास्थ्य संबंधी गवेषणा करे बुझला ना। तापरे होची कोन होची भारतीय मानको पई खाद्य निर्देशिका प्रस्तुत करे बुझला। भारतीय मानको पई खाद्य निर्देशिका प्रस्तुत करे बुझला ना। केमती खाद्य खाइबे कोटा होची हेल्दी फूड कोटा होची जंक फूड ताहा विषय होची भारतीय मानको कोन करे ना होची पुंखानुपुंख भाबरे सूचना दैथाय। नेक्स्ट होची आलोचना करबा ना होची कोन आलोचना करबा। नेक्स्ट होची आलोचना करबा ना देखंतु विभिन्न बयसर आ गोष्ठीर परिमाण हला विभिन्न बयसर गोष्ठीर पोषण आवश्यकता अध्ययन करे। पोषण क्षेत्र में प्रशिक्षण वैषयिक सहायता दिए। खाद्य उत्पादन और पोषण मूल्यांकन करे। तापर होची NFI नेशनल फाउंडेशन ऑफ इंडिया ना होची न्यूट्रिशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया रो भूमिका पोषण संबंधी गवेषणा और सचेतनता वृद्धि करे। भारत पोषण समस्या उपर अध्ययन करे। समुदाय मध्य पोषण शिक्षा प्रदान करे। पोषण संबंधी नीति निर्माण रे सहयोग करे बुझिला ना। एई सब होची ना होची काम करी थाए बुझिला ना। नेक्स्ट होची आलोचना करबा होची कोन आलोचना करबा पिला माने ना होची आलोचना करबा टिके रह जानतो मुटी बहिटा टिके देखुतली। नेक्स्ट मु कोन पढेबी हां या पर होची पढा दिबो बेसिक ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ए चैप्टर टा माल न्यूट्रिशन टा सरी जिवो एनो ना। नेक्स्ट होची बेसिक ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट पढिबा। देखंतु ना होची ए सब काम हो नेशनल फाउंडेशन ऑफ न्यूट्रिशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आछि होची CFTRI सेंट्रल फूडिंग टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूशन ना होची केंद्रीय खाद्य प्रजुक्ति गवेषणा संस्था मैसूर। भूमिका होची पौष्टिक खाद्य विकास करे। तापर पौष्टिक खाद्य उत्पाद विकास करे। खाद्य प्रक्रियाकरण संरक्षण उपर गवेषणा करे। कम मूल्य रे पौष्टिक खाद्य तैयारी करे। खाद्य समृद्धीकरण बा होची फूड फोर्टिफिकेशन रो सहयोग करे। खाद्यर गुण और सुरक्षा वृद्धि करे। FTRI फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट भूमिका होची खाद्य प्रजुक्ति क्षेत्र में गवेषणा करे। खाद्य प्रक्रियाकरण संरक्षण उन्नति पद्धति विकास करे। खाद्य और पौष्टिक खाद्य उत्पादन में सहायता करे। खाद्य गुण मान उन्नत करे। नेक्स्ट होची देखंतु NNMB बुझला ना नेशनल न्यूट्रिशन मॉनिटरिंग ब्यूरो एटा 1992 भूमिका होची जनसाधारण पोषण स्थिति निरीक्षण करे। विभिन्न राज्यर पोषण सर्वेक्षण करे। खाद्य ग्रहण और पोषक तत्व अभाव को संबंधित तथ्य संग्रह करे। पोषण योजना प्रस्तुत पई तथ्य जगाई थाए। पोषण कार्यक्रम मूल्यांकन करे। कंक्लूजन होची ICDS हु यूनिसेफ NIN NFI CFTRI FTRI NNMB संस्था मानकर पोषण कार्यक्रम को गवेषणा खाद्य प्रजुक्ति निरीक्षण सचेतन माध्यम देशर पोषण उन्नति स्थिति करी थाए बुझिला ना। देखंतु मु एबे आलोचना करबी ना होची नेक्स्ट विषय ऊपर बुझिला ना।
एटा हमें पढ़िबा। वेलकम टू आवर प्रमीड़ा यूपीएससी ओपीएससी पाथ चैनल को ना होची आज आम डिस्कसन करबा डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट प्यागट स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट ताला होची इंट्रोडक्शन जीन प्यागट 1896 रो 1980 पर्यंत से होची स्विस फिजियोलॉजिस्ट प्रपोज द थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट according to Piaget children actively construct knowledge through interaction with their environment intellectual development refer to change in child thinking reasoning memory problem solving understanding ability for children age 0 to 5 year two stage of Piaget theory are important ताले होची गुटे स्टेज होची सेंसरी मोटर स्टेज बार्थ रु 2 इयर पर्यंत धरा जीवो आ गुटे होची प्री आ गुटे धरा जीवो होची प्री ऑपरेशनल स्टेज बुझिला ना नै ना होची 2 रहिबो होची 2 रहिबो होची हमर होची 2 to 7 इयर पर्यंत प्री ऑपरेशनल स्टेज रहिबो ताले देखिबा होची गुटे गुटे को आमे डिस्कशन करबा पई पड़िबो ड्यूरिंग दिस स्टेज इन्फेंट लर्न सेंस एंड फिजिकल एक्टिविटी मेन कैरेक्टर तार नॉलेज डेवलप थ्रू seeing hearing touching movement infant explore object by touching grasping and putting thing into their mouth gradually understand the relation between the result develop of objective performance occur तापर आमे देखिबा ना होची कोन देखिबा ना होची देखंतु ना होची gradually understand the relation between action and result development of object performance the child understand that object continue to exist even cannot seen a baby search for a toy hidden under a cloth other development recognition of familiar people development of memory beginning imitation understanding the simple cause and effect relation next आसीबा होची preparatory pre operational stage रो आसीबा होची 2 to 7 year children age 2 to 5 year falls under this stage they develop language and symbolic thinking but their reasoning still limited main character development of language rapid growth in vocabulary children use word symbol to represent object idea the begin storytelling acting question symbolic thinking children use to represent something else example using as a toy sword during play egocentrism children find it too difficult to understand another person's viewpoint they mainly see situation from their own perspective next आसीबा होची विभिन्न प्रकार animism children believe that the non living object have feeling and life example thinking that a toy or a song can feel happy or sad centration children focus on only one aspect of a situation at time they may not understand conservation of quality lack or logical thinking reasoning based more imagination appearance rather than logics तापर आसीबा होची factor affecting intellectual development hereditary genetic factor influence intelligence and learning ability nutrition proper nutrition support brain development family environment love care communication promote cognitive growth education and stimulation play reading and learning activities improve skill social interaction with parent peers and language and reasoning
health condition, good health and support normal intellectual development. Conclusion: according to Piaget, children 0 to 5 years progress through the sensory motor and pre-operational stage. The cognitive development during this period, sensory experience, language development, imagination, interaction with environment play a major role in spacing intellectual ability. ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଓଡ଼ିଆରେ ପଢ଼ିବା ନା ହେଉଛି ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ମନୋବିଜ୍ଞାନୀ ଜିନ୍ ପିଆଜେ ବା ଜିନ୍ ପିଆଗେଟ୍ 1896 ରୁ 1980 ବୌଦ୍ଧିକ ଜ୍ଞାନ ଶିଶୁଙ୍କ ବୌଦ୍ଧିକ ବା ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ବିକାଶ କଗ୍ନିଟିଭ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଶିଶୁ ନିଜର ପରିବେଶ ସହିତ ଅନ୍ତଃକ୍ରିୟା କରି ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରେ। ବୌଦ୍ଧିକ ଶିକ୍ଷାରେ ଶିଶୁର ଚିନ୍ତନ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି, ତର୍କ କରିବା କ୍ଷମତା, ସ୍ମୃତି, ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କ୍ଷମତା, ବୁଝିବା ଶକ୍ତିର ବିକାଶ। 0 ରୁ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ପିଆଗେଟ୍ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏକରେ ହେଉଛି ସେନ୍ସରି ମୋଟର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବା ହେଉଛି ସେନ୍ସରି ମୋଟର ଷ୍ଟେଜ୍। ଜନ୍ମରୁ ବାର୍ଥରୁ ହେଉଛି 2 ଇୟର୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। এইটা হচ্ছে সেন্সরি মোটর স্টেজ। এই পর্যায়ে শিশু ইন্দ্রিয় সেন্স বা শারীরিক কার্য মাধ্যমে শিখে। ইন্দ্রিয় সেন্স আউ শারীরিক মোটর আক্টিভিটি মাধ্যমে শিখে। মুখ্য বিশেষতা না হচ্ছে ইন্দ্রিয় মাধ্যমে শিক্ষা, দেখিবা, শুনিবা, ছুঁইবা, চলন মাধ্যমে শিশুকে জ্ঞান লাভ করে। বস্তুত্বর স্থায়িত্ব, অবজেক্ট পরমানেন্ট শিক্ষা, শিশু বুঝবা শিখে যে আখির অদৃশ্য হলে বস্তুত্ব অদৃশ্য রয়েছে। উদাহরণ লুচাই রখিদেবা খেলনাকে খোঁজিবা। শিশু বুঝা শিখে যে আখির অদৃশ্য হয়ে যাই বস্তু অস্তুত রয়েছে। উদাহরণ হচ্ছে লুচাই রখি যাই খেলনাকে খোঁজব। স্মৃতির বিকাশ, পরিচিত ব্যক্তি বস্তুকে চিহ্নিবা আরম্ভ করে। অনুকরণ, ইমিটেসন, অন্য মানুষ অনুকরণ করা শিখে। কারণ ও পরিমাণ বুঝা, নিজ কার্যর ফলাফল বুঝা আরম্ভ করে। নেক্সট হচ্ছে প্রি অপরেশনাল পর্যায় না হচ্ছে প্রি অপরেশনাল পর্যায় হচ্ছে 2 ইয়র রু 7 ইয়র পর্যন্ত। শিশু 0 ରୁ 5 ইয়র বর্ষর শিশু এই পর্যায়ে রহে। ସମୟର ଭାଷା ଓ କଳ୍ପନା ଶକ୍ତିର ବିକାଶିତ ହୁଏ। ମୁଖ୍ୟ ବିଶେଷତା ଭାଷାର ବିକାଶ, ଶକ୍ତି ଭଣ୍ଡାର ବଢ଼ିଥାଏ, ଚିନ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଶକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରେ, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଓ କାହାଣୀ କହିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଚିନ୍ତନ, ସିମ୍ବଲିକ ଥିଙ୍କିଂ, ଶିଶୁ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ବସ୍ତୁର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରେ। ଉଦାହରଣ କାଠିକୁ ଖଣ୍ଡା ଓ ତଲୱାର ଭାବରେ ଖେଳିବା। ଆତ୍ମକେନ୍ଦ୍ରିକତା, ଇଗୋସେଣ୍ଟ୍ରିଜିମ୍, ଶିଶୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବୁଝିବା ଅସୁବିଧା ଅନୁଭବ କରେ। ସେ ନିଜ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସବୁକିଛି ଦେଖେ। ଜୀବନ୍ତୀକରଣ, ଆନିମିଜିମ୍, ଶିଶୁ ଜଡ଼ ବସ୍ତୁକୁ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ବୋଲି ଭାବିଥାଏ। ଉଦାହରଣ ଖେଳନା ଦୁଃଖୀ ବା ଖୁସି ହୁଏ ବୋଲି ଭାବିବା। କେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ, ସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍, ଶିଶୁ ଏକ ସମୟରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଏ। ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଚିନ୍ତାର ଅଭାବ। ତାପରେ ଆସିବ ହେଉଛି ଶିଶୁର ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ କଳ୍ପନା ଓ ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୁଏ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ବୌଦ୍ଧିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା କାରକ। ବଂଶଗତ କାରଣ, ଜିନ୍ ବୁଦ୍ଧି ଓ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷମତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ପୋଷଣ, ଉତ୍ତମ ଖାଦ୍ୟ ମସ୍ତିଷ୍କ ବିକାଶରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ପାରିବାରିକ ପରିବେଶ, ଭଲ ପାଇବା, ଯତ୍ନ, ଯୋଗାଯୋଗ ଶିଶୁର ଚିନ୍ତନ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଏ। ଶିକ୍ଷା ଓ ଉତ୍ତେଜନ, ଖେଳା ପଢ଼ା, ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ କରେ। ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ, ମାତାପିତା ଓ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଭାଷା ଚିନ୍ତନ କ୍ଷମତା ବଢ଼ାଏ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ ହେଉଛି ଉପସଂହାର। ପିଆଗେଟ୍ ଅନୁସାରେ 0 ରୁ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଶିଶୁ ସେନ୍ସରି ମୋଟର ଓ ପ୍ରି ଅପରେଶନାଲ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମାଧ୍ୟମରେ ବୌଦ୍ଧିକ ଶିକ୍ଷା ବିକାଶ କରେ। ଏହି ସମୟରେ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଓ ଖେଳ ଓ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବେଶ ଶିଶୁର ମାନସିକ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ବୁଝିହେଲା ନା ନାହିଁ? नेक्स्ट पढ़ा होची डेवलपमेंटल चिल्ड्रेन 0 to 5 इयर इमोशनल डेवलपमेंट इंट्रोडक्शन। ताले होची डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन होची इमोशनल डेवलपमेंट विषय आज पढ़ा ना होची इमोशनल डेवलपमेंट रेफर्स टू प्रोसेस व्हिच learn experience express understand and manage the emotional. The first 5 years of life very important for developing emotional control, self confidence and social relation. Stage of emotional development 0 to 5 years. Infancy stage 0 to 1 years. তারপরে হচ্ছে characteristic newborn express emotion mainly crying and body movement. They show basic emotions such as anger, happiness, fear and discomfort. তারপরে হচ্ছে baby develop attachment and emotional bonding with parents and caregiver. তারপরে হচ্ছে দেখিবা হচ্ছে না হচ্ছে দে রেসপন্ড টু স্মাইল ভয়েস and touch. Trust and security develop through proper care affection. তারপরে হচ্ছে দেখিবা হচ্ছে নেক্সট হচ্ছে আলোচনা করিবা না হচ্ছে toddler stage বা হচ্ছে toddler stage কহিবা হচ্ছে কেতেরু কেতে বর্ষ না হচ্ছে 1 to 3 years. Toddler stage characteristic children begin to recognize express different emotion. They show emotion through word and action. They develop a sense independence and may show stumbleburness or temper tardiness. They begin to understand simple feeling of other. Attachment to parents remain strong. They seek attention, approve. Adult preschool stage 3 to 5 year characteristic children become better at experiencing emotional vulnerability. They learn to control anger and frustration gradually. They develop empathy, understanding other feeling. They show affection
friendship and cooperation, imagination, influence, emotion such as fear, imaginary thing, self control, self esteem begin to develop. तापर होची देखिबा ना होची फैक्टर अफेक्टिंग एनवायरनमेंट इमोशन डेवलपमेंट, इमोशन डेवलपमेंट को प्रभावित करुवा कारक गुड़िक कौन, फैमिली एनवायरनमेंट, लव केयर एंड इमोशन सपोर्ट फ्रॉम पेरेंट प्रमोट हेल्दी इमोशनल ग्रोथ, पेरेंट एंड चिल्ड्रन रिलेशन श्योर अटैचमेंट हेल्प चिल्ड्रन डेवलप कॉन्फिडेंस एंड इमोशनल स्टेबिलिटी, सोशल इंटरेक्शन playing with other children improve sharing cooperation and understanding emotion, parenting style support and positive parenting encourage emotional control and self confidence, health and nutrition, good health and proper nutrition support overall emotional well-being, experience and learning, positive experience health children develop emotional maturity and coping skill. তারপরে হচ্ছে ইম্পর্টেন্স অফ ইমোশনাল ডেভেলপমেন্ট, হেল্প চিলড্রেন বিল্ডিং হেলদি রিলেশন, ইম্প্রুভ সেলফ কন্ট্রোল অ্যান্ড কনফিডেন্স। তারপরে হচ্ছে নেক্সট আসবে হচ্ছে ডেভেলপ এমপ্যাথি অ্যান্ড সোশ্যাল স্কিল, হেল্প ইন ডিলিং উইথ স্ট্রেস অ্যান্ড চ্যালেঞ্জ, সপোর্ট ওভারঅল पर्सनाली ডেভেলপমেন্ট। তারপরে আসবে হচ্ছে ଶିଶୁ ବିକାଶ 0 to 5 year, ଭାବନାତ୍ମକ ବିକାଶ ଇମୋସନାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଭାବନାତ୍ମକ ବିକାଶ ହେଉଛି ଶିଶୁ ନିଜର ଭାବନାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା, ପ୍ରକାଶ କରିବା, ବୁଝିବା, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର କ୍ଷମତାର ବିକାଶ। ଜନ୍ମରୁ 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟର ଶିଶୁର ଭାବନା, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ ଗଠନ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଭାବନା ବିକାଶର ପର୍ଯ୍ୟାୟ 0 to 5 years। ତାପରେ ଶିଶୁ ଅବସ୍ଥା 0 to 1, ବିଶେଷତା ନବଜାତ ଶିଶୁ କାନ୍ଦିବା ଓ ଶରୀର ଚଳନ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାବନା ପ୍ରକାଶ କଲେ ମୁଖ୍ୟ ଭାବନା ଯଥା ଖୁସି, ରାଗ, ଭୟ, ଅସୁବିଧା ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ମାତା ବା ଯତ୍ନକାରୀ ସହିତ ଭାବନାତ୍ମକ ସମ୍ପର୍କ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଗଠନ ହୁଏ। ହସ, ସ୍ୱର, ସ୍ପର୍ଶ, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଭଲ ଯତ୍ନ ଦ୍ୱାରା ସୁରକ୍ଷା ଓ ବିଶ୍ୱାସର ଭାବନାର ବିକାଶ ହୁଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ହେଉଛି ଟଡଲର ଅବସ୍ଥା, ମାନେ ହେଉଛି 1 to 3। ବିଶେଷତା ହେଉଛି କ'ଣ ହେଉଛି ଟଡଲର ଅବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁ ଭାବନାକୁ ଚିହ୍ନିବା ଓ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଶିଖେ, କଥା ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାବନା ବ୍ୟକ୍ତ କରେ, ସ୍ୱାଧୀନତା ଭାବନା ବଢ଼େ, ନିଜ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ନହେଲେ ଜିଦ୍ ବା ରାଗରେ ବା ଟେମ୍ପର ଟାଣ୍ଟ୍ରମ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ, ଟାଣ୍ଟ୍ରମ୍ ବୁଝିଲା ନା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସରଳ ଭାବନାରେ ବୁଝିବାକୁ ଆରମ୍ଭ, ମାତା ପିତାଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଓ ପ୍ରଶଂସା ଚାହେଁ। ପ୍ରାକ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅବସ୍ଥା 3 to 5 ବର୍ଷ ହେଉଛି ବିଶେଷତା କ'ଣ ହେଉଛି ଶିଶୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିଜ ଭାବନାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ରାଗ ଓ ନିରାଶକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଶିଖେ, ଏମ୍ପାଥି ସହାନୁଭୂତି ବିକାଶ ହୁଏ, ବନ୍ଧୁତ୍ୱ, ସହଯୋଗ ଓ ସ୍ନେହର ଭାବନା ଗଠନ ହୁଏ, କଳ୍ପନା ଶକ୍ତି ଯୋଗୁଁ କେତେକ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଓ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ସେଲ୍ଫ ଏଷ୍ଟିମ୍ ବିକାଶ ହୁଏ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଭାବନାତ୍ମକକୁ ବିକାଶ କରୁଥିବା ପ୍ରଭାବିତ କାରକ, ପାରିବାରିକ ପରିବେଶ, ମାତା ପିତାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା, ଯତ୍ନ, ସମର୍ଥନ ଶିଶୁର ଭାବନାତ୍ମକ ବିକାଶକୁ ସୁସ୍ଥ କରେ, ମାତା ପିତା ଶିଶୁ ସମ୍ପର୍କ, ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବନା ସମ୍ପର୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥିର ବଢ଼ାଏ, ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ, ଅନ୍ୟ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ସହ ଖେଳିବା ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିବା, ସହଯୋଗ ଓ ଭାବନା ବୁଝିବା ଶିଖେ, ପାଳନ ପୋଷଣ ପ୍ରଣାଳୀ, ସକାରାତ୍ମକ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଳନରୁ ଶିଶୁର ଭାବନା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ାଏ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପୋଷଣ, ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟର ଶିଶୁର ମାନସିକ ଭାବନାତ୍ମକ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ, ଅନୁଭବ ଓ ଶିକ୍ଷା, ସକାରାତ୍ମକ ଅନୁଭବ ଶିଶୁକୁ ଭାବନା ପରିଚାଳନା ଓ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଶିଖାଏ। ତାପରେ ହେଉଛି ଭାବନାତ୍ମକ ବିକାଶର ଗୁରୁତ୍ୱ, ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ସମ୍ପର୍କ ଗଠନ କରେ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ାଏ, ସହାନୁଭୂତି ଓ ସାମାଜିକ କୌଶଳ ବିକାଶ କରେ, ହେଉଛି ଚାପ ଓ ସମସ୍ୟା ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବାର କ୍ଷମତା ବଢ଼ାଇ ବ୍ୟକ୍ତିର ବିକାଶରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଉପସଂହାର 0 to 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଶିଶୁର ଭାବାତ୍ମକ ବିକାଶ ତାହାର ଭବିଷ୍ୟତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସାମାଜିକ ଆଚରଣ ଭିତ୍ତି ଗଠନ କରେ। ସେହି ପରିବାରର ଉତ୍ତମ ଯତ୍ନ ଓ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବେଶ ଶିଶୁକୁ ଭାବନାତ୍ମକ ଭାବେ ସୁଦୃଢ଼ କରେ। ଏଇଟା ଟିକେ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିଦେବା, ନା ହେଉଛି ଭାବନାତ୍ମକ ବିକାଶ ଇମୋସନାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବୁଝିଲା ନା। ଶିଶୁର ଅବସ୍ଥା 0 to 1 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ନବଜାତ କାନ୍ଦିବା, ଶରୀରର ଚଳନ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାବନା, ମୁଖ୍ୟ ଭାବନା ଖୁସି, ରାଗ, ଭୟ, ଅସୁବିଧା ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ ବୁଝିଗଲା ନା। ମାତା ପିତା ବା ଯତ୍ନକାରୀ ସହ ଭାବନାତ୍ମକ ସମ୍ପର୍କ ଗଠନ ହୁଏ, ହସ, ସ୍ୱର, ସ୍ପର୍ଶ, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦିଏ, ଭଲ ଯତ୍ନ ଦ୍ୱାରା ସୁରକ୍ଷା ଓ ବିଶ୍ୱାସର ଭାବନାର ବିକାଶ ହୁଏ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଟଡଲର ଅବସ୍ଥା 0 to 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ବିଶେଷତା ହେଉଛି ଶିଶୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାବନାକୁ ଚିହ୍ନିବା ଓ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଶିଖେ, କଥା ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାବନାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରେ, ସ୍ୱାଧୀନତା ଭାବନା ବଢ଼ାଏ, ନିଜ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେଲେ ଜିଦ୍ କରିବା ବା ରାଗ ବା ଟେମ୍ପର ଟାଣ୍ଟ୍ରମ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରେ, ମାନେ ହେଉଛି ରାଗ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସରଳ ଭାବନାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ, ମାତା ପିତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଓ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ ଚାହେଁ। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରାକ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅବସ୍ଥା ମାନେ ହେଉଛି ଶିଶୁ ଶବ୍ଦ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ ଭାବନା ପ୍ରକାଶ କରିପାରେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ରାଗ ଓ ନିରାଶକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଶିଖେ, ସହାନୁଭୂତି, ଏମ୍ପାଥି, ବନ୍ଧୁତ୍ୱ, ସହଯୋଗ ଓ ସ୍ନେହର ଭାବନା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଓ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ସେଲ୍ଫ ଏଷ୍ଟିମ୍ ବିକାଶ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ରହିଲେ। ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆୱାର ପ୍ରମିଳା ୟୁପିଏସସି ଓପିଏସସି ପାଥ୍ ଚ୍ୟାନେଲ। ଆଜି ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା ହେଉଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ସ୍ପିଚ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏସ୍ଟି ଉପରେ 0 to 5 years ଭିତରେ। ନା ହେଉଛି ସ୍ପିଚ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ରେଫର ଟୁ ଦ ଗ୍ରାଜୁଆଲ
process by which children learn to produce sound, word, and certain to communication their thoughts and feeling. It depends on physical growth, brain development, hearing ability, environment, and interaction caregivers. ତାପରେ ହେଉଛି stage of the speech development 0 to 5 years, infancy 0 to 1 year, 0 to 2 months, communicate through trying different sound, respond to voice and sound, 6 months, being cooking, marking vowel like sound, laugh or sound like oh, 9 months, start babbling, repetition of symboling, example baba, mama. ତାପରେ ହେଉଛି example simple words and gesture. 9 to 12 months रे कौन होने use gesture like pointing, waving, say fast meaningful word, understand simple instruction. ତାପରେ ହେଉଛି toddler stage 1 to 2 years. now ହେଉଛି vocabulary increase from a new word to words, use a single word and gradually combine two words. ତାପରେ ହେଉଛି mamka come, want ହେଉଛି milk, understanding more water than words than children can speak, learn rather of family. ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ early childhood care 2 to 3 years, vocabulary increase rapid around 2 to 300 more ହେଲା 2 to 300 ୱାର୍ଡ ଶିଖିବ early childhood care। ଆଉ ହେଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ଇନଫାନ୍ସିରେ ହେଉଛି ଏସବୁ ହେଇଛି 0 to 1 ସରି 0 to 2 month, 2 to 6 month, 6 to 9 month, 9 to 12 month ଏସବୁ ଉପରେ ହେଇଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ହେଉଛି ନା ହେଉଛି କ'ଣ ଦେଖିବା ନା ହେଉଛି toddler stage 1 to 2 years, vocabulary increasing from 3 words to around 500 50 words ବୁଝିଲା। toddler stage ରେ ହେଉଛି 50 words କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ହେଉଛି increase ହେଇଥାଏ words vocabulary, use single words gradually come 2 words ନା ହେଉଛି example mama come, want milk ଏସବୁ words ମାନେ ହେଉଛି ଶିଖିବ single words। ତାପରେ understand more words than child can speak, learn naming familiar object and people, early childhood 2 to 3 years, vocabulary increase rapidly around 200 to 300 words or more, being using short sentence, use pronouns like I and you, ask simple question, speech becomes understandable to family member. The school stage 3 to 5 years, 3 to 4 years, using complete sentence, vocabulary increase about 1000 to 100 500 words, enjoy storytelling and conversation, understanding basic grammar. 4 to 5 years, speak clearly and fluently, vocabulary reach 1500 to 2500 words, use complex sentence। ତାପରେ ହେଉଛି use complex sentence, can describe experience and participation in discussion, factor affecting speech development, speech development रे factor कौन कौन सब develop ना ହେଉଛି heredity and brain development, hearing ability, health and nutrition, pre-child nutrition, home environment। ତାପରେ ହେଉଛି social and emotional development, ତାପରେ ହେଉଛି opportunity for play and communication। ତାପରେ ଆସିବା ହେଉଛି role of parent and caregiver in development, take and interact frequently with children, read story and sing rhyme, encourage children to themselves। ତାପରେ ହେଉଛି correct pronunciation gently, provide a stimulation language environment। ତାପରେ ଆସିବ ହେଉଛି conclusionରେ ଆସିବ ହେଉଛି speech development is a continuous process during the first 5 years of life, a supportive family environment, proper nutrition ତାପରେ and regular communication help children develop effective language and communication skill। ତାପରେ ଆସିବ ହେଉଛି ଶିଶୁ ବିକାଶ 0 to 5 years, ସାମାଜିକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉଛି social development, ସାମାଜିକ ବିକାଶ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଶୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ବୁଝିବା, ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ିବା, ସାମାଜିକ ନିୟମ ବୁଝିବା ଏବଂ ସମାଜର ଏକ ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ବିକଶିତ ହେବା ଶିଖେ। ଏଥିରେ ବିଶ୍ୱାସ, ସହଯୋଗ ଓ ସ୍ୱାଧୀନତା, ସହାନୁଭୂତି ଓ ସମାଜର କୌଶଳର ବିକାଶ ହୁଏ। ତାପରେ ହେଉଛି ସାମାଜିକ ବିକାଶର ପର୍ଯ୍ୟାୟ 0 to 5 ବର୍ଷ ନ ହେଉଛି 0 to 5 years, ସାମାଜିକ social development ରହୁଛି ପର୍ଯ୍ୟାୟ 0 to 5 ଶିଶୁ ଅବସ୍ଥା 0 to 1 ମାତା ପିତାଙ୍କର ଯତ୍ନକାରୀ ଭାବନାତ୍ମକ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠେ, ପରିଚିତ ମୁହଁ ଓ ସୁରକୁ ଚିହ୍ନିପାରେ। 2 ରୁ 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସାମାଜିକ ହସ ଦେଖାଯାଏ, ସୋସିଆଲ ସ୍ମାଇଲ୍, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଖେଳିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ 2 ରୁ 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ। ତାପରେ ହେଉଛି ତାପରେ ଇଏ ଗଲା ଯତ୍ନ ଓ ସ୍ନେହ ସୁରକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ରଖେ। ତାପରେ ହେଉଛି ଟଡଲର ଅବସ୍ଥା 1 ରୁ 2 years, ନିଜ କାମ କରିବା, ପରିବେଶ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା, ପରିଚିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରେ, ଅନ୍ୟ ଶିଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ଖେଳେ କିନ୍ତୁ ସହଯୋଗୀ ଖେଳ କମ୍ ଥାଏ, ପାରାଲାଲ ପ୍ଲେ, ବଡ଼ମାନଙ୍କ ଆଚରଣକୁ ଅନୁକରଣ କରେ, ନିଜ ପରିଚୟ ଭାବନା ପ୍ରକାଶ କରେ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ପାରମ୍ପରିକ ଶୈଶବ 2 ରୁ 3 ବର୍ଷ, ଅନ୍ୟ ଶିଶୁଙ୍କ ସହ ଖେଳିବା ଆରମ୍ଭ କରେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାଗବଣ୍ଟା ଓ ସହଯୋଗ ଶିଖେ, ନିଜ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଅଧିକାର ଭାବ ଦେଖାଏ, ମୋ ଖେଳନା
ସରଳ ଓ ସାମାଜିକ ନିୟମକୁ ବୁଝିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ତାପରେ ହେଉଛି ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ପ୍ରକାଶ କରେ। ପ୍ରାକ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅବସ୍ଥା 3 ରୁ 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। 3 ରୁ 4 ବର୍ଷ ଦଳୀୟ ଖେଳର ଅଂଶଗ୍ରହଣ ବନ୍ଧୁତା ଗଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଭାଗ କରିବା, ପାଳି ନେବା, ସହଯୋଗ କରିବା ଶିଖେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଭାବନାକୁ ବୁଝିବା। ତାପରେ ହେଉଛି କ'ଣ ହୁଏ ନା ହେଉଛି ଆରମ୍ଭ କରେ, ବୁଝିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ 4 ରୁ 5 ବର୍ଷ। ଏଥିରେ କ'ଣ ଶିଖିଥାଏ ନା ହେଉଛି ଉତ୍ତମ ସାମାଜିକ କୌଶଳ ବିକଶିତ, ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଖେଳକୁ ପସନ୍ଦ କରେ, ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ଦାୟିତ୍ୱ ଓ ସାମାଜିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ଶିଖେ, ସହାନୁଭୂତି ଓ ଦୟା ସହଯୋଗର ଭାବ ବିକଶିତ ହୁଏ। ସାମାଜିକ ବିକାଶକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା କାରକ ପରିବାରର ପରିବେଶ, ମାତାପିତାର ଲାଳନ ପାଳନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହ ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା, ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଖେଳ, ଅନୁଭବ, ଭାବନାତ୍ମକ ସୁରକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପୋଷଣ। ତାହେଲେ ହେଉଛି ନେକ୍ସଟ ଆସିବା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସାମାଜିକ ବିକାଶରେ ମାତାପିତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷକର ଭୂମିକା। ଶିଶୁକୁ ସ୍ନେହ ଓ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବା, ଭାଗବଣ୍ଟା ଓ ସହଯୋଗ ଓ ସମ୍ମାନ ଶିଖାଇବା, ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା, ଭଲ ଆଚରଣକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା। ଉପସଂହାର 0 ରୁ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଶିଶୁର ସାମାଜିକ ବିକାଶ ତାହାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କର ଭିତ୍ତି ତିଆରି କରେ। ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବାର, ଉତ୍ତମ ସମାଜ ପରିବେଶ ଶିଶୁର ସମଗ୍ର ବିକାଶକୁ ଭୂମିକାକୁ ନିଏ। ତାପରେ ହେଉଛି ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ହେଉଛି ନା ହେଉଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ 0 to 5 or ପର୍ସନାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ପର୍ସନାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ରେଫର ଟୁ ପ୍ରୋସେସ through which a child unique development pattern, thinking, feeling, behavior and social interaction with others during 5 years. Foundational personality is formed through heredity, environment, family relation, experience। ବୁଝିଗଲା ନା? ତାହେଲେ ହେଉଛି पर्सनाल डेवलपमेंट विषय आम आलोचना करवा ना देखा ना हूँ पर्सनाल डेवलपमेंट रेफर टू प्रोसेस थ्रू व्हिच चाइल्ड डेवलपमेंट यूनिक पैटर्न ऑफ थिंकिंग, फीलिंग, बिहेवियर, इंटरेक्शन विथ अदर ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 years and फाउंडेशनल पर्सनालिटी परफॉर्म हेरिडिटी, एनवायरमेंट, फैमिली रिलेशन एंड एक्सपीरियंस। स्टेज ऑफ पर्सनाल डेवलपमेंट 0 to 5 years इन्फेंसी रे जब 0 to 1 year ना डेवलप सेंस, ट्रस्ट and security through love, care from parents, attachment with caregiver, influence, emotional development, so basis emotional like happiness, fear, anger, develop confidence through responsive and care affection। तापर आसीबो होची नेक्स्ट होची आलोचना करिबा टोडलर स्टेज 1 to 2 years develop independence and want to do things on their own, being to develop and self awareness, so curiosity and explore the environment, learn controversy over behavior and emotional gradually, positive encouragement helps build self confidence। तापर होची अर्लियर देखंतु आउथरे मु पढि दउची टोडलर स्टेज डेवलप इंडिपेंडेंस एंड वांट टू डू थिंग ऑन देयर ओन, being to develop self awareness, so curiosity and explore environment, learn control over behavior and emotional gradually, positive encouragement to help build self confidence। early childhood 2 to 3 years develop a sense identity and individuality, express like and dislike, become more active and imaginative, learn social behavior through limitation, begin to develop self control, responsibility। preschool stage 3 to 5 years now develop creativity and imagination, gain confidence through play and interaction, learn cooperation and sharing, develop and moral understanding right and wrong। 0 to 5 years personality become more stable, develop self esteem, confidence, show leadership quality and responsibility, learn value, discipline and social behavior, develop emotional control and better decision making। next होची देखिबा होची factor affecting personal development, hereditary, genetic factor, family environment, parenting style, nutrition and health, social interaction, education and learning experience, emotional support, security, cultural and tradition, role of parent and teacher, personal development। तापर होची provide love, care and emotional security, encourage independence and creativity। तापर होची develop good habits and its moral value। तापर होची appreciate children efforts, provide opportunity for play and social interaction, guide children with patience and positive discipline। तापर होची देखबा importance of personal development, build confidence, self esteem, improve social relation, help emotional adjustment, develop responsible and independent behavior, create a strong foundation and future growth। the first 5 years of are crucial for personality development, a supportive family environment, proper guidance and positive experience help children develop a balanced and healthy personality। तापर आसीबो होची नेक्स्ट होची देखंतु शिशु विकास 0 ରୁ 5 वर्ष व्यक्तित्व विकास ना पर्सनाल डेवलपमेंट विषय आम जब आलोचना करवा निश्चिंत भाव में आम पुंखानुपुंख भाव में कहीपर बुझेगा ना नहीं ताले हूँ कौन कह से विषय मुझे आज ए बर्तमान ठीक भाव में आपन को बुझेबी। देखो व्यक्तित्व विकास बुझेगा ना व्यक्तित्व
विकास से विषय आम आलोचना करवा ना हूँ विभिन्न प्रकार व्यक्तित्व विकास होची जहाँ माध्यम शिशुर चिंताधारा और भावना आचरण अन्य मान सहित मिशिबार शैली विकसित हुए ताहले होची से विषय मु निश्चिंत रूपे आपण मानकु जणैबी। ना हूँ देखंतु व्यक्तित्व विकास पर्याय 0 to 5 इयर्स शिशुर अवस्था 0 to 1 इयर्स माता पिता स्नेह जत्न द्वारा विश्वास और सुरक्षा भावना विकसित हुए तापर हूँ जत्नकारी भावनात्मक संपर्क आटाचमेंट गढ़ी उठे खुशी भय क्रोध भली मौलिक भावना विकास प्रकाश करे स्नेहपूर्ण जत्न द्वारा आत्मविश्वास विकास हुए टडलर अवस्था 1 ରୁ 2 वर्ष पर्यंत निज काम कर इच्छा बढ़े स्वाधीनता विकसित हुए निज परिचय व सेल्फ अवेयरनेस गढ़ी उठे परिवेश विषय में जानापी उत्सुक हुए निज आचरण भावना को नियंत्रण करने शिखे प्रोत्साहन द्वारा आत्मविश्वास बढ़े बुझीगला ना नहीं। तापर हूँ नेक्स्ट हूँ देखा ना हूँ प्रारंभिक शैशव 2 ରୁ 3 वर्ष निजर अलग परिचय व्यक्तित्व को विकास करे निजर पसंद अपसंद प्रकाश करे कल्पना शक्ति और सृजनशीलता बढ़े बड़ मान आचरण को अनुकरण करे दायित्व आत्मनियंत्रण शिखे प्राक विद्यालय 3 ରୁ 5 वर्ष फास्ट हूँ 3 ରୁ 4 वर्षटा देखा कल्पना और सृजनशील विकास पाए खेल और सामाजिक कार्य माध्यम आत्मविश्वास बढ़े सहयोग भगवंटा शिखे ठीक और भूल विषय धारणा हुए 4 ରୁ 5 वर्ष व्यक्तित्व अधिक स्थिर हुए आत्मसम्मान और आत्मविश्वास विकसित हुए हूँ नेतृत्व और दायित्वबोधता बढ़े श्रृंखला और नैतिक मूल्यबोध सामाजिक आचरण शिखे भावना नियंत्रण करने शिखे व्यक्ति को विकास करुवा प्रभावित करुवा कारक वंशगत कारक हेरिडेटरी ना हूँ परिवार परिवेश पितामाता लालन पालन प्रणाली तापर हूँ आम ना हूँ पोषण और स्वास्थ्य तापर हूँ सामाजिक संपर्क शिक्षा और अनुभव भावनात्मक समर्थन संस्कृति और परंपरा। नेक्स्ट हूँ व्यक्तित्व विकास माता पिता और शिक्षक भूमिका शिशु को स्नेह सुरक्षा समर्थन देवा स्वाधीन भाव काम करने को उत्साहित करवा भल अभ्यास और नैतिक मूल्यबोध शिखेवा तापर हूँ शिशुर प्रयास को भल अवश्य प्रशंसा करवा खेल और सामाजिक कार्य सुजोग देवा धैर्य और सकारात्मक श्रृंखला द्वारा मार्गदर्शन करवा व्यक्तिर विकास गुरुत्व आत्मसम्मान और आत्मविश्वास बढ़ाए तापर हूँ उत्तम सामाजिक संपर्क गढ़ साहाय्य करे भावनात्मक एवं भावनात्मक समन्वय वृद्धि करे दायित्वशील और स्वाधीन व्यक्ति होबार साहाय्य करे उपसमय 0 ରୁ 5 वर्ष माने हूँ शिशुर व्यक्तित्व गठन सबुठार गुरुत्वपूर्ण तापर देखो 0 ରୁ 5 वर्ष हूँ शिशुर व्यक्तिर गठन सबुठार गुरुत्वपूर्ण समय स्नेहपूर्ण परिवार उत्तम परिवेश और सठिक मार्गदर्शन एक संतुलित और सुस्थ व्यक्तित्व विकास तापर देखा विभिन्न प्रकार देखा डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन 0 to 5 इयर रोल फैमिली स्कूल कम्युनिटी एंड मास मीडिया या विषय में आलोचना करवा द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन ड्यूरिंग 0 to 5 इयर इन्फ्लुएंस बाय वेरियस सोशल इंस्टीट्यूशन फैमिली स्कूल कम्युनिटी एंड मास मीडिया प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द स्कूल चाइल्ड्स फिजिकल मेंटल इमोशनल सोशल एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट तापर हूँ रोल ऑफ फैमिली इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट एनवायरनमेंट फॉर द चाइल्ड डेवलपमेंट फंक्शन ऑफ द फैमिली प्रोवाइड लव केयर सिक्योरिटी एंड इमोशनल सपोर्ट डेवलप ट्रस्ट कॉन्फिडेंट एंड पॉजिटिव सेल्फ इमेज तापर हूँ प्रोवाइड प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड हेल्थ केयर एंड हाइजीन हेल्प इन लैंग्वेज डेवलपमेंट तापर हूँ हेल्प इन लैंग्वेज डेवलपमेंट थ्रू कन्वर्सेशन टीच मोरल वैल्यू कल्चर एंड ट्रेडिशनल एंड सोशल बिहेवियर एनकरेज क्रिएटिविटी एंड क्यूरियोसिटी लर्निंग प्रोवाइड एनकरेज फॉर प्ले एंड इंटरेक्शन बुझे प्ले एंड इंटरेक्शन तापर हूँ आसवा हूँ रोल ऑफ स्कूल एंड प्री स्कूल School provide a structured environment for early warning and social development. Function of school provide basic education and learning experience, development communication and language skill, encourage as a social interaction with peers. देखिबा तबे स्कूल प्रोवाइड स्ट्रक्चर एनवायरनमेंट फॉर अर्ली warning and social development. Function of school provide basic education, learning experience, develop communication and language skill, encourage social interaction with peers, promote creativity through play, art, music and activities, develop discipline, cooperation देखो develop discipline, cooperation and teamwork, identify development problem and provide guidance. ताले होची कौन करते हैं support emotional and intellectual development. Role of community, the community provide a wider social environment for children.
फंक्शन ऑफ द कम्युनिटी प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर सोशल इंटरेक्शन तापर रहिबा होची प्रमोट कल्चरल वैल्यू एंड ट्रेडिशन सपोर्ट चाइल्ड हेल्थ एंड वेलफेयर प्रोग्राम प्रोवाइड फॉर स्पेस फॉर प्ले रिक्रिएशन तापर होची देखिबा होची एनकरेज कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन कम्युनिटी एक्टिविटीज सपोर्ट गवर्नमेंट programs like ICDS, Anganwadi service and immunization program create awareness among parents about children development. तापर आसीबो होची रोल ऑफ मास मीडिया influence children knowledge behavior learning function of mass media provide educational content through television radio digital platform improve language and general knowledge create awareness about health nutrition hygiene बुझे ना health nutrition hygiene provide entertainment and creativity learning opportunity help parent learn about child and development negative effect if not controlled now excessive screen time may affect physical activity exposure to inappropriate content can influence behavior may reduce family internet and social skill तापर होची conclusion रे कोन हेबना family school community and mass media work together to मने पडु नै टू बुझला ना ताले to inappropriate content can influence behavior may reduce family interaction and social skill conclusion family school community mass media work together to ensure holistic development of children 0 to 5 years a supportive environment helps children development healthy habit confidence social skill and strong responsibility शिशु विकास 0 to 5 वर्ष मध्य परिवार विद्यालय समुदाय गणमाध्यम भूमिका ताले शिखिबा ना होची 0 to 5 वर्ष मध्य शिशुर शारीरिक मानसिक सामाजिक भाषागत विकास हुए एही समय परिवार विद्यालय समुदाय और गणमाध्यम गुरुत्व भूमिका रही परिवार भूमिका रोल ऑफ फैमिली ना होची कोन रही ना होची परिवार होची शिशुर प्रथम और सबुठारु गुरुत्वपूर्ण शिक्षा केंद्र शिखिबार कार्य तापर देखंतु परिवार भूमिका रोल ऑफ फैमिली परिवार होची शिशुर प्रथम और सबुठारु गुरुत्वपूर्ण शिक्षा केंद्र परिवार कार्य शिशु को स्नेह जत्न और सुरक्षा भावात्मक समर्थन देवा उचित विश्वास और आत्मविश्वास सकारात्मक मनोभाव विश्वास करे उत्तम पोषण स्वास्थ्य परिच्छन्नतार जत्न निए कथबार्ता माध्यम भाषा विकास में साहाय्य करे तापर होची नैतिक मूल्यबोध संस्कृति और परंपरा शिखाए खेल और सृजनशील कार्य सुजोग दिए नेक्स्ट आसवा होची विद्यालय प्राक विद्यालय भूमिका रोल ऑफ स्कूल विद्यालय शिशु को एक सुसंगठित शिक्षा परिवेश प्रदान करे देखंतु मौलिक शिक्षा और शिखिबार सुजोग दिए विद्यालय कार्य होची मौलिक शिक्षा और शिखिबार कार्य देइथाय भाषा और जोगाजोग माध्यम कौशल विकास करे सांगसाथी मिशिबार सुजोग पाए खेल कला संगीत विभिन्न कार्यक्रम माध्यम सृजनशीलता बढ़ाए शिशुर विकास और समाज समस्या चिन्हट कर मार्गदर्शन करे समुदाय भूमिका रोल ऑफ कम्युनिटी समुदाय शिशु को व्यापक सामाजिक परिवेश जगै समुदाय कार्य ना होची शिशुर सामाजिक संपर्क और अनुकूल सुजोग दिए संस्कृति परंपरा और सामाजिक मूल्यबोध को रक्षा करे शिशु स्वास्थ्य और कल्याण कार्यक्रम को स्थान जगाए तब आईसीडीएस अंगनवाड़ी सेवा टीकाकरण कार्यक्रम को समर्थन आईसीडीएस अंगनवाड़ी सेवा टीकाकरण आदि कार्यक्रम को समर्थन करे बुझेला ना तार अभिभावक मध्य शिशु जत्न संबंधी सचेतनता सृष्टि करे नेक्स्ट देखा गणमाध्यम भूमिका रोल ऑफ मास मीडिया गणमाध्यम शिशुर ज्ञान आचरण शिक्षा उपर प्रभाव पकाए गणमाध्यम कार्य टेलीविजन रेडियो डिजिटल माध्यम शिक्षामूलक वस्तुत्व प्रदान करे विषय वस्तु प्रदान करे भाषा साधारण ज्ञान विकास में साहाय्य करे स्वास्थ्य पोषण और परिच्छन्नता विषय सचेतनता करे मनोरंजन शिशुर गणमाध्यम भूमिका रोल ऑफ मास मीडिया गणमाध्यम भूमिका रही देखु टेलीविजन रेडियो डिजिटल माध्यम शिक्षामूलक विषय वस्तु प्रदान करे भाषा और साधारण ज्ञान विकास साहाय्य करे स्वास्थ्य पोषण परिच्छन्नता विषय सचेतनता दिए मनोरंजन सहित सृजनशील शिक्षा को सुजोग दिए अभिभावक मान शिशु जत्न संबंधी सूचना दिए नकारात्मक प्रभाव अधिक स्क्रीन समय शारीरिक कार्यकलाप प्रभावित कार्यकलाप को कमाई पारे अनुचित विषय वस्तुर शिक्षा आचरण को प्रभावित करे परिवार सहित आलोचना और संपर्क कमी पारे उपसंहार शिशुर 0 ରୁ 5 वर्ष अवधि समग्र विकास परिवार समुदाय गणतंत्र माध्यम भूमिका आवश्यक एक सुस्थ परिवेश शिशु को आत्मविश्वासी समाजीकरण और दायी समाजशील दायित्वशील व्यक्ति भाव गढ़ी तोले नेक्स्ट देखा एक्सपेंशनल चिल्ड्रेन यहाँ पढ़ा नेक्स्ट टाइम थैंक यू फ्रेंड।